अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुहर्रम के उम्रे के पैकेज पर कुछ बातचीत करना चाहेंगे। उम्रा कब खुल रहा है, उम्रे का पैकेज कितने का है, क्या हम अभी बुकिंग करा दें आपके पास, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस तरह के मुख्तलिफ ढेरों सवालात नूरुल हरमैन ट्रैवल के पास जमा हो गए। तमाम ब्रांचेस पे लोग रब्ता कर रहे हैं कि भाई हमें सस्ता पैकेज हमें आप अवेल करते, हमें दे दीजिए, हम अवेल कर सकें पैकेज को। तो अब ऐसे में ज़रूरत महसूस हो रही थी कि ज़ायरीन को एक एक वीडियो की सूरत में एक बात बतलाई जाए पूरी मुकम्मल कि सूरत हाल क्या है इस वक्त उम्रे का कितने का पैकेज इस वक्त रमज़ान इसमें मुहर्रम में बुकिंग करानी है या नहीं करानी है अभी इस वक्त, फिर पीछे सूरत हाल क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। अभी जो गवर्नमेंट ने मदीना शरीफ में जो एग्जीबिशन कराई है उसमें जो उन्होंने उम्रा के लिए पूरे सऊदी अरब के लिए जो 2030 विज़न जो रखा गया उसमें उम्रे की क्या सूरत हाल है, उम्रा कंपनियां क्या सोच रही हैं, वजारत उनको क्या एक्सट्रैक्शन दे रही है, तो क्या आने वाले वक्त में कवानीन लागू होंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है ताकि एक मुताहत अंदाज में उम्रे पर आप एक बुकिंग करा सकें, ताकि आने वाले वक्त में सही डायरेक्शन पर आप चल सकें उम्रे के लिए। तो आप अब ज़ायरीन के जो सवालात हैं वो बिल्कुल राइट है, अपनी जगह उनका सही है, क्योंकि हम भी फेसबुक पर देख रहे हैं तो बाज़ ट्रैवल एजेंट हजरात की तरफ से उम्रे के पैकेजेस आ चुके हैं मुहर्रम के फेसबुक पर। तो इस पर भी बातचीत ज़रूरी थी कि भाई इमरान भाई आप नहीं बना रहे हैं पैकेज, तो हमें तो बाहर से पैकेजेस की इतला मिल रही है, तो क्या आप नहीं बना पा रहे हैं आप, या वो ज़्यादा आगे चले गए हैं काम में ज़्यादा सही तरीके, तो इसलिए ज़रूरत महसूस हो रही थी कि भाई सही बात बताई जाए। तो आज 27 अप्रैल में जो हम बैठे हुए हैं, आज तक की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट ने क्या अभी तक ज़ाहिर किया है उम्रे के काम को, कब तक उम्रा खुल जाएगा, मुहर्रम की बुकिंग कब तक खुल जाएगी, तमाम इस वीडियो में बातें की जाएंगी, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अब इस तमाम सूरत हाल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मुहर्रम में उम्रा होना अभी बाकी है, लेकिन अगर सही समझें तो शवाल में जो वीज़ा लगा हुआ है शवाल के लिए उम्रे का, इसकी 5 मई 6 मई तक तो अभी ट्रैवलिंग होना बाकी है इसकी। तो जब 5-6 मई तक ट्रैवलिंग होगी, 7 मई तक ट्रैवलिंग होगी, तो अभी तो उम्रा ही शवाल का उम्रा जो 1445 सन हिजरी का उम्रा ही मुकम्मल नहीं हुआ है। तो अभी तो मुहर्रम का आना, उसके रेट वगैरह, उसकी पॉलिसी, वीज़े के रेट, होटल्स, कंपनियों का अपनी जगह पे आके खड़ा होना बहुत बाकी है। अभी तो दरमियान में पूरा हज है अभी तो ऐसी सूरत हाल में जो पैकेजेस आप देख रहे हैं फेसबुक पर या जो आपके ट्रैवल एजेंट हजरात हैं जो देख रहे हैं, तो ये पैकेजेस हैं ट्रैवल एजेंट के अपने ख्याल के मुताबिक। इसका आने वाले ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ होना ना होना वो वक्त बताएगा वो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है अपनी जगह पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कि पीछे कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम भी पैकेज बना सकते हैं, वो पैकेज होगा हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे तजर्बे के मुताबिक कि भाई कि अभी उम्रे का वीज़ा इतने का बंद हुआ है, होटल इतने का था और इतने का टिकट आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में जो टिकट का रेट है ना वो मुस्तनद है, वो इस वक्त मौजूद है सिस्टम पर। तो अब ज़ायरीन ये भी सवाल कर रहे हैं कि इमरान भाई हम टिकट करवा लें तो हमें टिकट में बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन तमाम बातों पर तवज्जो की ज़रूरत है कि भाई जब उम्रे का वीज़े का रेट ही मौजूद नहीं है, पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो फिर अभी इस टाइम पे टिकट और वीज़ा कराना मुनासिब नहीं होगा इस टाइम पर। फिर इस मामला को सऊदी गवर्नमेंट किस नज़र से देख रही, तो भाई फिर अभी नहीं कराएं तो फिर कब कराएंगे हम उम्रे का पैकेज हम। तो इसका उम्रे का पैकेज कराने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम दरकार है। आगे आज से अगर 2-3 दिन पीछे जाते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट ने मदीना शरीफ में एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया और उसमें दुनिया भर से ट्रैवल कंपनियों को मदऊ किया गया कि भाई कि सऊदी गवर्नमेंट पूरे सऊदी अरब के लिए 2030 विज़न जो लेकर आ रही है उसमें उम्रा कैसा होगा, सऊदी कंपनियां और वजारत किस तरीके से दुनिया में उम्रे को प्रमोट करेंगी, क्या जदीद सहूलतें लेकर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें अभी आना बाकी हैं। तो इसकी एक झलक उन्होंने अभी हमें 2030 विज़न में दिखाई।
تو ہمارے جو پاکستانی کمپنیز ہیں، ہمارے جو بڑے ٹریول ایجنٹ حضرات ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی. نور الرحمن ٹریول کی جانب سے کامران مکی بھائی نے بھی شرکت کی، راشد بھائی اس میں گئے ایگزیبیشن میں. اور جب انہوں نے 2030 ویژن رکھا ہمارے سامنے، انہوں نے بتلایا کہ آنے والے وقت کی یہ جدت ہے، تو پھر ہم نے ہمارے جو بڑے ٹریول ایجنٹ حضرات ہیں، بڑے نام جو ہیں، جو بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے سب نے مل کر ان سعودی وزارت کے سامنے ہم نے پاکستانی مارکیٹ کو، پاکستانی زائرین کے مسائل کو بھی سامنے رکھا کہ جی ہمارا زائر ابھی اتنا میچیور نہیں ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے جا سکے. تو اس بات کو ہم نے ان کو ایکسپلین بھی کیا اچھے انداز میں، جیسے کہ ہرمین ٹرین کے حوالے سے انہوں نے ابھی بہت بڑا کام کیا، انہوں نے اس کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں اور بسیز بھی چلائیں گے جو اسٹیشن سے لے کر اور ہوٹلوں تک آئیں گی، مدینہ شہر تک آئیں گی، جو ایک اسٹاپ بنے گا بھی. تو مدینہ میں ہوٹلوں کا کام ہونا بڑا باقی ہے اس ٹائم پر، تو اس پر بھی وزارت کام کر رہی ہے. الحمدللہ آنے والے وقت کی جتنی جدید سہولتیں وہ انشاءاللہ تعالی حرمین شریفین میں آنے والے 2-4 سال میں زائرین کو نظر آئیں گی. وہ اب ان سب سہولتوں کا اثر ہمارے زائرین پر آئے گا، تو لازمی بات ہے وہ اثر مالی صورت میں ہی ہوگا، وہ قوانین کی صورت میں ہوگا، وہ بدلتے حالات کی صورت میں ہوگا. تو اس لیے ابھی تو وزارت نے پھر ایک سائٹ اپنی جو ہمیں ویب سائٹ دی ہوئی ہیں، جو ہمیں جو امیگریشن لنک جو دیے ہوئے ویب سائٹوں کے، اس پہ سعودی کمپنیوں کی طرف سے میسج چلا دیا گیا ہے کہ 15 ذی الحجہ سے عمرے کا ویزا اسٹارٹ ہو جائے گا اور 5 محرم سے انشاءاللہ تعالی زائرین حرم شریف میں اتر جائیں گے. تو اب ایسی صورتحال میں قوانین کا آنا باقی ہے کہ بھئی ویزا تو لگ جائے گا، اس کے پیچھے قوانین کیا ہوں گے. اب ایسے میں ہماری زائرین کو رائے ہے کہ آپ تھوڑا سا تحمل رکھیے. پہلے سعودی کمپنی ایک ویزا لگا دے، ویزا اتر جائے، ویزا اتر گیا تو سمجھ لیں قوانین اس پر واضح ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ بکنگ آپ بھی کرواتے اچھے لگیں گے، ہم بھی بکنگ لیتے ہوئے اچھے لگیں گے. نہیں تو کیا ہوگا کہ ہم نے بکنگ کی، پھر کل کو یہ ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے کوئی قانون تبدیل کیا تو اس قانون پر ہی 30, 40, 50 ہزار روپے کا فرق آ جائے پیکیج پر، آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی آپ کو سمجھانا مشکل ہو جائے. تو ابھی تحمل رکھیے. مالی نقصان ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑا برا لگتا ہے زائرین کے لیے کہ بھائی کہ یہ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں اور دل میں کوئی دکھ لے کے جا رہے ہیں. اب ایسے میں اس وقت کی کنڈیشن ہے ہمارے سامنے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہ عمران بھائی ہمیں پھر تیاری کیا کرنی چاہیے. تو تیاری یہی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنوا لیجئے اس وقت، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس ٹائم پہ پاسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے. نارمل جو 4,500 روپے جو فیس کا پاسپورٹ ہے، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، جس پاسپورٹ کی فیس 4,500 روپے ہے وہ پاسپورٹ عمرہ زائرین نہ بنوائیں. کم سے کم 7,500 والا پاسپورٹ یعنی کہ ارجنٹ والا پاسپورٹ بنوائیں تو وہ 15 دن میں سم تھنگ ان کا بن کر آ رہا ہے. پاسپورٹ بنوا لیجئے. پاسپورٹ بنوانے میں دیر نہیں کیجیے کہ جی ابھی تو 2 مہینے پڑے ہوئے اور ہم آرام سے بنوا لیں گے. تو پیچھے جو ہمارا پاسپورٹ آفس ہے اس میں پیپر وغیرہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے پچھلے 5-7 مہینے سے، اور بہت لوگوں کا پروگرام ڈسٹرب ہوا. ہماری ابھی ایک فیملی بیچاری بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. ہمارے نشاد بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ مالی نقصان میں گئے کہ ان کے پاسپورٹ وقت پر نہیں آ سکے. تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ مالی نقصان سے بچانا ہی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو اگر کسی کا ایک کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو اگر 10,000 لوگ دیکھتے ہیں اور ایک بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی، ہمارا آپ تک صحیح میسیج پہنچانا وصول ہو گیا. پاسپورٹ بنوا لیجئے. ایکسپیکٹڈ آپ اگر ایک شٹل سروس کا پیکیج بنواتے ہیں کہ مکہ میں شٹل سروس ہو، ڈائریکٹ ایئر لائن ہو، ویزا ہو، زیارات ہوں، مدینے کا ہوٹل بھی تقریباً 10-15 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر ہو، اکنومیکل ایک پیکیج ہو، تو تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 1,80,000 روپے تک کا ذہن رکھیں پچھلے گزرے ہوئے وقت کے حساب سے. آنے والے وقت میں اگر کوئی پالیسی ایسی آ جاتی ہے، گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ بھائی یہ قانون لگے گا تو 10-20 ہزار کا کوئی فرق آئے گا، یا تو اوپر چلے جائیں گے یا نیچے آ جائیں گے. اب اگر کوئی شٹل سروس کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی 10 منٹ کا وہ یعنی کہ کبری کے اندر جو بھائی ہو کر آ چکے ہیں وہ اس الفاظ کو اچھے، اس پلیس کو، اس کو لوکیشن کو اچھا سمجھیں گے کہ کبری کے اندر کا ہوٹل یعنی کہ اگر عام طور پہ سمجھا جائے تو 700-800 میٹر کا ہوٹل مکہ میں، 600-700 میٹر کا ہوٹل مدینہ میں، اکنومیکل ٹائپ کا تقریباً میرے حساب سے
तकरीबन 2 लाख रुपए तक का पैकेज समझा जाए, शेयरिंग पैकेज ना। फिर सेपरेट जैसे जैसे यानी कि जैसे जैसे फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी वैसे बढ़ता चले जाएगा। तो ये एक 20 दिन का पैकेज होगा, इसमें तमाम ज़ियारात होंगी। इस तरीके का जहन रखकर आप इस पर, खाने के अलावा पैकेज होता है, खाना तकरीबन मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 500 रियाल एक ज़ाहिर को चाहिए होता है, पाकिस्तानी तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये बनते हैं। तो ये आपका एक जामा बजट आपके सामने आ जाएगा। आप इतना जहन रख के कीजिए, 10-5 हज़ार का ऊपर फ़र्क रख लीजिए कि कुछ 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हुए तो बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी बुकिंग कराने का वक्त नहीं है। लालच में आके ये नहीं कि आपने किसी ने आपको कहा कि भाई मैं बुकिंग करा देता हूँ 1,60,000 रुपये में या 1,50,000 रुपये में, तो ये उस भाई का अपना मामला है, उसका ट्रैवल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ये ना समझे कि भाई कोई ये कहे कि भाई कि मैंने 3 महीने पहले टिकट खरीद लिए तो सस्ती आ जाएगी, वीज़ा में पहले खरीदूँ, मैं होटल पहले ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उस भाई की अपनी ज़ाती बातचीत है। मैं जवाब दूँ उस बात का इस वक्त कि अगर कोई मुहर्रम की आज अगर बुकिंग करता है, आपको बोलता है कि मैं 1.5 लाख का पैकेज दूंगा, 1,60,000 रुपये पैकेज दूंगा, तो मेरे हिसाब से जाहिर गलत है, क्योंकि वो गलत बात को सही समझ रहा है। तो इसलिए एहतियात कीजिए, अभी रुकिए, अभी टाइम नहीं हुआ इस चीज़ का। जैसे टाइम आएगा इंशाल्लाह ताला आपको हमारे चैनल से मुंसलिक रहिए, हमारे लोगों से मुंसलिक रहिए। कराची में बहुत अच्छे ट्रैवल एजेंट, पूरे पाकिस्तान में बहुत मुस्तनद अच्छे ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं। अपने ऑफिस में बैठे हुए पूरे टाइम के साथ उनसे राब्ते में रहिए। कराची शहर में आप राब्ता करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल अरमान ट्रैवल मौजूद है, मीरपुर ख़ास में हमारा ऑफिस मौजूद है। हमारे स्टाफ से राब्ते में रहिए, हमारे नंबर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। सही बात मालूम वक्त के हिसाब से मशवरा भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने हमसे बात की तो हम कहेंगे भाई हमारा ही पैकेज खरीद लीजिए। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो रोज़ी का राज़ी अल्लाह ताला ने जितना हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमें मिलनी है। ना आपने कहीं जाना है ना हमने कहीं जाना है। लेकिन अच्छी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला नूरुल अरमान ट्रैवल आपको एक अच्छी सफ़ में खड़ा हुआ नज़र आएगा और आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे मशवरों के साथ याद रखेंगे। कोई बात किसी ने अगर मालूम करनी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मशवरा मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।